Okay, 1, 2, 3, game! Okay, what is in the box challenge? Alugin mo lang Nanay Lo, tapos hulaan mo within 5 seconds dapat makapagsabi ka na ng bagay. Kapag mahulaan mo, meron ka kagad 300 pesos. Okay? Ginagamit ng tao. Okay, go! 5, 4, mali, sa likod. Nanay, 5, Suklay? mali. Madali lang yan. 5, 4, 3, Lipstick? lipstick, mali. 5, 4, Toothbrush? toothbrush, mali. Parang mali. Hoy, parang mali daw. Nanay, 5, 4, Lipstick? mali. Hoy, tapos na. Nanay, 5, 4, Deodorant? deodorant, mali. Ginagamit siya sa, dito sa parting taas ng taas, parting taas. Ay. Nanay, 5, Ikaw? mali. Okay, hindi siya sinusuot. 5, 4, grabe. Ha? Mali. Nanay, 5, 4, ha? Salamin? Mali. Another clue. Liquid. Okay, nanay. 5, 4. Baby oil? Okay, 300. Woo! Nadali si nanay. Woo! Okay, nanay. Ginagamit ng tao. 5, 4. Nail cutter? Mali. Allah, sila. 5. Suklay? Mali. Allah. 5, 4, 3. Ballpen? Mali. Allah. Nanay, 5, 4, 3. Polvo, mali. 5. Hello? Rilo, mali. Nanay, 5, 4, Babango? 3, mali. Nanay. Oh. Nanay, 5. Ha? Charger, mali. Nanay, ginagamit sa ulo, sa ano? Charger, hindi ginagamit dito sa katawan. Sa katawan, 5, 4, 3, 2. Nanay, 5, 4, Ipit? mali. 5. Salamin? Okay, 5 at 300! Nakadali si nanay. Akala ko hindi niya mawala. Akala ko sunscreen. Okay. Binibili sa tindahan. 5! Sardinas? Okay, 300! Napakadali. Buksan mo nanay, buksan mo. Okay. Ginagamit ni nanay o kaya ni tatay. 5, 4, 3, 2, ha? Chane, mali! Oh, lalay. 5, 4, Shaver? okay, 300! Woo, buksan mo nanay. Saan yan ginagamit ka? Sa balbat? Ala! Rara na lang, ikaw na wala. Okay. Kinakain. 5, 4, mali. Ala. Nanay, 5, 4, Tinapay? mali. 5, wag kayong mag-focus sa mga maraming kinakain. 5, ala si nanay parang nakikinig sa radyo. Ha? Mali. Parang nakikinig sa radyo. 5, Kakanin? mali. Hinahalo sa mga pagkain, pwede rin. 5, 4, Kamatis? okay, 300! Woo! Ang galing nanay. Grabe kasi. Lagi kasi nagluluto. Okay, 300. Okay, kuha ka na nanay, 300. Galing ha. Nakikita sa loob ng bahay. 5, 4, Suklay? mali. Ala. 5, 4, Lipstick? mali. Nanay, 5, Ipit? mali. Uy, grabe, ang bilis nila. 5, Chane? mali. 5, 4, 3, 2. Nanay. 5, 4, 3, 2. Nanay. Parang nakikinig yan sa radyo. Oh, 5, 4. Ipit ng damit? Ipit ng damit, mali. Nanay. 5, 4. Cutter? Hindi, mali. Ano? Ginagamit. Okay, go. 5, 4. Pin? Mali. Nanay. 5, 4. Headset? Ha? Headset? Mali. Nanay. Chane? Mali. Nanay. Ginagamit ng tao. Pagka, mamaya na yung clue. 5. Toothbrush? Mali. Next. 5, 4, 3. Perdible? Mali. Okay. May clue. Pwede siyang plastic. Pwede ring stainless. Pwede ano. Nanay. 5. Kutsara? Mali. Nanay. Lalalen. 5, 4. Ipit? Mali. Woo! 5, Dati manan? 4, 3. Tor! Ha? Tinidor ko rin mo na! Woo! Yan si nanay. Kadali. Nanay, buksan mo! Nanay, buksan mo! Diyos ko si nanay. Hindi. Ay, ako. Tinidor na plastic. Ay, Diyos ko si nanay. Nanay, labas mo nanay. Nawala yata. Okay, si nanay. Ginagamit ng tao. Karamihan nakikita lang yan sa lamisahan. Ganon. Go! 5, 4. Kutsara? Mali. 5, 4, 3,
2. Mali. Woo! Paper plate. Nanay. 5. 4. Steel wool. Mali. Woo! Mali. Nanay. 5. Mangkok. Mali. Mangkok. Nanay. 5. Oh, wait lang. Bigyan kita clue. Ginagamit sa kasalan. 5. Toothpick. Buksan mo nga, nanay. Buksan mo nga. Woo! Nanay. Okay, toothpick. Woo! Nadala, 300 si... Ala? Ala si nanay. Nagamit ng tao. 5. Kape. Kape, mali. O, nanay. 5. 4. Tissue, mali. Ala. Nanay. Alugin mo mabuti. 5. 4. 3. Mali. O, nanay. Ginagamit sa katawan. 5. 4. Ipit, mali. 5. 4. Lotion. Lotion, mali. May lotion bang magaan? Pwede rin, ano? Yung ano, naka-pouch. 5. Panyo. Mali. Ginagamit sa katawan. 5. Wipes. Wipes, mali. Uy, grabe si nanay, sosyal. 5. Tissue. Mali. Nanay. Hala. 5. Ventilator. Hala. Mali. Ay, kasi nanay, ginagamit ng tao talaga. 5. 4. 3. Face towel. Mali. Nanay. Pwedeng matanda, pwedeng bata, pwedeng lalaki, pwedeng babae, basta tao. Go! 5. Cotton. Ha? Anong kuton? Kapas. Kuton. Bulak. Okay, next. Next! Kompleto eh. Nanay. Kuton box! Nanay! Woo! Nadali si nanay. Buksan mo nanay. Kuton. Itaas mo nga nanay. Itaas mo. Ano mo. Okay. Clue. Ginagamit ni nanay. Favorite. 5. 4. Nangkok. Mali. Ginagamit lang na nanay. 5. Wipes. Mali. Napkin. Napkin? Hindi siya ano, pwede pero hindi siya ganon. Mali. Next. Meron pang isang ano. Nanay. 5. Ventilator. 300! Diyos ko. Itaas mo nga nanay. Ventilator ba tawag dyan? Ginagamit ng tao. English. Nakikita sa basta sa bahay, ganun, pwede rin gamitin. Nanay! 5, bigat! 4, 3, 2, Nanay! 5, Toothpaste. toothpaste, mali. English English. Nanay! 5, karamihan ginagamit ng babae. Lotion. Mali. 5, 4, 3, Dishwashing. Dishwashing liquid, mali. Nanay, ano? Okay, yan muna, wala mo ng clue. 5, Deodorant. mali. Minsan pagkatapos maligo. Nanay! 5, 4, Sabon. sabon. Magsabon ka pa, magtas maligo. Nanay, 5, Pabango. pabango, mali. Nanay, 5, 4, 3, 2, mali. English, mali. Next. Nanay, 5, 4, wala yata silang ganyan na. 3, Feminine wash. mali. Feminine wash ha. Grabe ha. Naka-ready ha. Nanay, 5, 4, 3, 2, may clue. Ay, mamaya na mag-clue. 5, 4, Skin white. skin white. Woo! Skin white, mali. Nanay, English naman, balit yun. Nanay, 5, 4, Sunscreen. mali. Wait lang. Ito na, bigyan ko yung clue. Medyo mainit ng kunti. 5, 4, ibig kasi doon, mali. Nanay, next. 5, 4, 3, 2, 1, mali, next. Nanay, 5, 4, Ipit ni buksan. mali. Medyo mainit. Nanay, 5. Skin oil. Iskila. Mainit pa iskila. Nanay, go. 5. Sunblock. Mali. Ala. Bigyan ko clue. Pinipindot. Pinipindot. Alcohol. Mali. Mali. Nanay. 5. 4. 3. 2. Nanay. Di kuryente. Nanay. 5. 4. Plansa! Wala, nanay! Okay, kunin mo lang yan, nanay! Buksan mo! Hair dryer or blower, 300! Bye-bye! Woo!